नमस्कार मु प्रबंधन त्रिपाठी आपण देखुं हालचाल 66 नवरंगपुर जिलार नवरंगपुर सहर आउ ये पापड़ाहांडी सहर मझिरे डियर पार्क अच्छी आपण तो जानी प्रथम आसवे डियर पार्क ये टिकट घर अच्छी टिकट घरे टिकट काटे एमती देखो लोक मैंने जाऊँ टिकट काटापी आपण मैंने भी टिकट काटे गोटे गोटे टिकट दाम केते आम पचार आसुन एठी टिकट कटा हुए आप देखुं आमर नवरंगपुर जिलार ये गोटे प्रसिद्ध जगह टिकट कर आज केते परिमाण लोक आते सरला समस्त बहुत बढ़िया परिमाण आपंकर नुआ वर्ष भी भल कटू एमती काटुन टिकेट आम नवरंगपुर जिलार नाटा बढ़ू आप कौटू आमे नवरंगपुर नवरंगपुर डियर पार्क आप देखि नथले केबे आसिचु बहुत थर तो आज नुआ वर्ष बोले चैनल नाटा हालचाल 66 नहीं मु देखिछि देखछ ना धन्यवाद हम टिकट कलु टिकट कला परे एटा होची मृग विहार रो प्रथम गेट आज जनवरी 1 तो समस्त केमती लागु भाई एठी आपण काम केते वर्ष ला काम करछन आपण ना कोन संजय अमनाथ है संजय अमनाथ हालचाल 66 केबे देखछन आपण नहीं देखंतु विजय कुमार साहू हां कोठु आछन तुम्बरलार मो जानि छथि आपण हां जानि छथि केते बेला आसिले आपण हम आसले दुईटा बेला छथि एठी बुझि भात कले कि नाही बुझे बाहर खाई गेल केन लाउ छी डियर पार्क भल अछि केते वर्ष ला आछन एमबे मते वर्ष भीतर आछ नुआ वर्ष रे कोन कहबे सबआडे अच्छी डियर पार्क रो सबआडे आपण माने आसंतु देखिबे एठी जो गार्डन रे घरटा अछि घर पाखरे गुडाय लोक सेल्फी उठेबा पई प्रत्येक जगह रे सेल्फी उठेबा पई जगह अछि जो जगह सेल्फी स्टैंड लगा हेछि आ एमती शिशु मान को आनि कि एठी देखंतु एठी शिशु मान को आनि कि एठी अत्यधिक परिमाण रे लोक माने एठी गहली अछथि मो रतिरंजन नायक आसीथिलु फैमिली सहित आज नुआ वर्ष रो किछि मुहूर्त काटिबा पई फैमिली भीतर अछथि पिलान पे जाउ किछि स्नैक्स नुआ किन गिरी उपभोग करिबु आज नुआ वर्ष प्रथम 1 तारीख आज आपण कुटुंब संगे आछन किन लाउछि डियर पार्क रे कोन देखिले डियर पार्क गार्डन अछि पिलान खेलिया पे सामान अछि हरिण अछि सब मयंक अग्रवाल कहां से जयपुर से है उड़िया नहीं बोल सकते आप नहीं कोई परिवार उड़िया तो जन्म तो जयपुर आ गया जन्म जयपुर हाँ। कौन साइड है सूर्य महल भितर हमर घर सूर्य महल भीतर अछि ताले मझी जगह रे अछन एकदम सेंटर सेंटर आगे तो आपन कोन लागुची आज जो आपन देखिले एठी डियर पार्क केबे आस्तिला आगरो हाँ दुई थर पूर्व भी आसी एटा थर्ड टाइम आसी हाँ पुओ भी आसी मोर संगे फैमिली धरी के आसी आज हां यार पूर्व एकुटी आसी दुई थर केमती लागिला बहुत बढ़िया गया एटा बहुत बढ़िया पूरा हमरो नेचुरल एनवायरनमेंट को जेमती प्रिजर्व करी के रखा है वृक्ष लता थिले केते सुंदर लागुची जीवन केते मधुर लागुची आपन कोन लागुची आपन चिंता धारा कोन नहीं नहीं बहुत एटा निहायती दरकार जिंस एटा सब जगह रे हेबा दरकार आ हमर एठी पापड़ाहांडी रे हेची एते बड़ माने वन को तांके जेमती संरक्षण करी के रखी जंती से भितरे जीव जंतु भी अछि जेमती डियर आमे देखिलु तो बहुत खुशी लागुची एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस आगु को कोन चिंता करछिन आपन ये जो युवा पीढ़ी कोन कहे हमें तो यहाँ कहवा कि माने एमती इनिशिएटिव नेवा दरकार हमको आउ जमती एटा डियर पार्क हेची ए भले आउ भी किछि इको पार्क जाको हमको करिया दरकार प्लांटेशन हमको करिया दरकार देखिया को चाहिबो आउ ता संगे लेस पोल्यूटेड जोटा हमरो एटा फेमस अछि हमर कोरापुट एमती हिल स्टेशन पई ही फेमस भी अछि एमती देवमाली अछि बहुत किछि जगह अछि तो हमरो ग्रीनरी आउ पोल्यूशन फ्री ये जो आपण माने हरिण उद्यान देखुचंती देखंतु बराहा भी अछि कुटरा भी अछि चौशिला भी अछि चित्र हरिण भी अछि किबे आपण माने एटा डियर पार्क माने हरिण उद्यान ये हरिण उद्यान रे हरिण देखिबा आसतु बहुत सुंदर हरिण अछि आमे हरिण देखिबा आउ आपण माने देखंतु केते बड़ जंगल भितरे अछि ए पार्क रे विभिन्न क्षेत्ररु पिला माने आछंती लोक माने आछंती देखिबा पई किमती लागुची कोन होउची एठी निश्चित भाव रे यार जो आपण देखियो नजर पकांदो ए पछकनी नजर पकांदो से देखंतु ए डियर पार्क रे डियर अछंती आपण मान को अनुध्यान करबा पड़िबो ए देखंतु डियर जेहेतु एठो हरिण मानकर जीवन सुरक्षा पई एक गार्ड बना है जाली भी दिखाई कौन सी लोक ये टेका पथर मारे मना से हैरान करने को मना तो आसतु आम सतकी गोटे जो डियर पार्क रे गोटे जीवंत लगुच संपूर्ण रूपे जीवंत लगुच
ଆସନ୍ତୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଲି ରାକେଶ ଗୁପ୍ତା, ନବରଙ୍ଗପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଡିଅର ପାର୍କ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଫରକ ଅଛି? ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। କେବଳ 4ଟି ହରିଣକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଡିଅର ପାର୍କଟା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଡିଅରକୁ ଏଠୁ ହରିଣକୁ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଠି ପଠାଯାଉଛି ଏଠି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏଠାରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୁରେ ପରିଣତ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଇନ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଗର୍ବର ଜାଗା ଗୋଟେ। ଏକଦମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯେଭଳିଆ ଅଛି ଏଭଳିଆ କ୍ୱଚିତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରାଯାଏ, ବସାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ହରିଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଯୁବପିଢ଼ି? ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇଟା କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଇ ନ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ପାଉଛୁ ଏଠି, ତ ଆକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଆକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଟା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ହଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ? ବହୁତ କମ୍ ପପୁଲେସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ? ବାହା ହେଇକରି ଆସିଲି 40-45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ବହୁତ କିଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ମରା ହେଇଯାଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସରିଯାଇଛି, ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର ଏତେ ସମିଟି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାପଡ଼ା ୟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ଗୁଡା ବଚେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ହଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗୌରବ। ହଁ, ଏତେ ଜାଗାକୁ ମତଲବ ବଚେଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଲାଗିଲା। ଏଠି ଯୁବାପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବାପିଢ଼ିକି ଆମେ ପଚାରିବା ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେତେ ଭାବନା ଅଛି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ଭାଇ? ପାଠଶାଲଗୁଡ଼ା ଭାଟଶାଳଗୁଡ଼ା। ତମ ଭାଇ? ନବରଙ୍ଗପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛ। ତମର ବୟସ କେତେ ହେଲା? 18। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହରିଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜିଆଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଡେଟ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଭିତରେ କି ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନ ମାରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାଟା ଭଲ ନା ଖରାପ? ସେମାନଙ୍କୁ ମାରବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାଟ ତାଙ୍କେ ଥିବେ, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକାର ଲାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ସବୁ। ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବାସୀ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିବାର ଭିତରୁ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇଏ ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବାସିନ୍ଦା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଆଜିର ଏଇ ନବବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାଲଚାଲର ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ପରିବେଶ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ନଥିବ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାର ହେଉ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୁବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବରେ ଏକତା ଭାଇଚାରା ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ କିପରି ଭାବରେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ କିପରି ପରିଣତ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ, ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଡିଅର ପାର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବହୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ବି ହେଇଛି, ପଶୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ବି ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, କେମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାର୍କ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ପାର୍କ କରିକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗଲେ ଯାହାକି ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷର ଜୀବନ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହେ, ସେତେବେଳକୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ପଶୁପତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଅର ପାର୍କ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣ ବି ଥରେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66।